se a popo fatu rino le kale sia matua. Kale sia fatu atua o ta ape ni lalangi. Kua inga sulua e peru. Ea, o le wao mai ni. Lau lo whainga tanoanga ya popo nei fiafi. Ngai e tau mua o le. Aua le vame kaukala. Ai ke le vame whalongo. Ea tau po e lua o le. Aua whainong tangata e whatu atua. Ai whainonga na ule whakokua. A sauta te whatu atua. Ea, aua whainonga ina. Nea mai luma whea, o le mea o le whainong tangata, mai luma ia, apel amol te mara whatu atua. Ia mara ama le whawhine talitane. Kukusa le lei le lebo le whatu atua. Na, o le ao ino le ka le sia matua. Eka kala ie suile, iona foi taimi. E mo atu mo fine talitane, ma le au te lona mai ane sala i maro le atua, ia te la tau ie whanologo. Ngā whalogo ai le kalia Iesu. Ngā whalogo ai le ustai lupo Iesu. Ia, le nala, o le upuna Iesu, e mo atu mo fine talitane, ia ma le au whaitaanga, ma le au muli lua. E mo tangata ang sau whanongo e le sarmo. Ang tangata e sau sarmo whamaoni o whato tuana. E le lai tau whatonu mai o ngā ka i e tau talanga Iakopo le tau talai tuai na sumalo wha salalawina i le nalolangi. Whako tua i e le winga o whato tua. Awar whainonga tangata. Awar whamai moe le loa. Awar whamai moe le nalolangi nei. E o maka awar wha. Awale woman la lang. Ia, o le fiafina nei. Ia, fa meka ko Samoa. O lo foi pa man leanga tupu mai. Nga le leanga la mele ma fo ka ko lo foi. Ele o le nga upu ia, ele o le nga upu ka mo ai le fiafina o le winga upu ia. Fa pertania. A true faith control the tongue. Berfarong mai na le sur Samoa. Berfapetani. O lo foi va man leanga e tupu mai o le kala nga upu e fa Samoa. Le ga ke foi ka we le fefingin ka be kolo Jakob. Ai a fa Samoa sa upu ia. O le fa to fa maoni e pule lo foi. So era tu sia pequeno moa. Já o fa. Ave sumarkas. Ia le pe ua maka mai ako pol mon meole. Awar ko kele fai mawa. Mai kele na fia wao. Ai le samvani mea wao. Pele man no fui mea wao. Le wingara nga le akaman ka us. Awar ko kele fai mawa la ngai fasalai. Ya ka kaukala ai le olai. Ikau e pa moli. E ko sukas ia. Tasu itu sama firma le tua. Afai e se tasu Kaukala ia kusa mana fio mare tua. Afai karuenga ia tusa mana marosu foi na mai le tua. Ina ia vi ia le tua. Vai kau sukasi vai kau ia. Afai tasi ia tusa mana fio mare tua. Afai ia kusa tasi ia tusa mana marosu foi na mai le tua. Ia le tua ia lava o isso tusi. Ia te ia vinga na marosu fa. Ia na e vi ia ida na tua ka fa masa o lo fego. A fa sa mo ka ko pu e fe ka o le fia finge. I le lenga le u kalepus. O le lo fego man le anga tu ku mai lo mo vinga. E le ma se me le lo fego. E mo ngi e mo ko ka ki ale nga lo fego. Fa mai ka ko ku le ve finge o le afi. A tongue is a fire. E ala fa per kushe ia bia o le upu o le atua o le afi. Pasi sila nan fa nga lenga. Wa o le ala afu nge foi nge fofo ia le kaukala.
e nga mga kuai lea o so ngānu kaukala le whio ngāne akua ai ni liu lai kamo le akua whanga umerka mai kumu le ngampa ia yo ange baptiso e anga kua ka manoa ma ai akua mai au farsaio o whaiwhi awa iu kai au farsaio mai au satu kai o lang baptiso nga mai whanga ua maka whi ai ai whai se whai whi awa pe ngā se nguu ai whai wha pe ngā se whai whi awa se nguu Samoa sole ia o kufira ulama se sumo yo en ka wo ka ko fai au o ko mo le ki le nga en au ka sa ona le fio ngale ko pe ai ro i mo ka nai o e o ngai fai au pe a ka sa fa ngale no lo fe o la upu o le afi e su sumo yo ko mai le o la fio nga o se ario wa te amare o tot ai ka fa ngale le no lo fe ai amaro si no ka kala le fio ngale ko mai o fa ya si maro si kede e o ai yesu mai o ko fa nga o ti apolo era ko le fe falomo la nga ko kele mai ya ko wa fa fo ngana ida lo o fio ngale ko lu ye oi tangata o le tua mai oi mai ya ko ya falomo le fio ngale tu usa para ko nga masa la mai Yesu mai fe au ko mai sini lo wan na ale Yesu he rotai e fasio ki mai kala malo o e fai da lo perga ia ar ko poi ko wa si lo va fo ngana le fa ma lo fe o le a o gi ko a fai le fio ngale ko kama aka ukala yo lai e ale ska ka ngan masawa an mo ka fare ko mo vai le fio ngale tua o le tanga fa tua e lo pule lo feva a true faith control the tongue le ala mai lu ma so fo mo vai o le ka kala lo feva ka fa ko fo so fo mo e ka na fa ku le ko mai va pena va me fa hu to so fo mo ia ngane fi se wa eso fo mo control le so fo mo ka pena fo la va o le ar ke le o le va ma so o sami si ka mai foi uli ai pa mai ida fo ai vai o aso la fa pa mai va kasi o la mi foi e ka foi fa pegi ai que uma lá de pouco foi uli o caminho ia ai lo eu a o meni que le que vai fo ma fa se fu mo kupu ia fo ma fa le be ele ia mas per calma la ninguém fa kusai bedi le no fiato ia ka ko kamoni se como mais foi dia e controlling no ale fa kusai mo lo foi por te fa tua e kau kala e kusa ma le fio ngale tua ma no era mero fuko ia o le foi ka ko le ninga ka ko kai ka le foi mai o ko ke le foi mo kai ka ele fa pe vo ya fa ma va pe ale o mo kai o pasi kai ka o le a ka fa ma ku nge ka mi o lai ki fa ma wa foi ka le pasi si ia o ma ku o le foi control fa ma a nge ia o ku spai fa mai o ko ia lai ko fa ma fa ko fa ma o lai fa ko wa a ko nei lo ala fa nga lo fai wa e fa nga ku sa ma se nga le pu ia e ye for kai me ke ma lo o ia le mo ko kala ku la fa pe nga ko ni nga le ora ma ya a ko kala ma lo si le fio nga le pu me no ni ma ko sa ye nga kan e lo ko ia ia fa kali ala se ma ko ku fa a lo ma ku o ko fai ka o mai fa nga ka ma ye fe le fio nga le pu ele nga le fa como fala fa como va me la le me ya ko o que le fe ma kai ma la na fa sala que fica que via ver no ka ko le ko e ka le si ko le wa ya la ko le se fa lo fa mai la le mai le ko sa me mu ko Yesu fa nga na lo fe mo Yesu e ku sa o ele fufia
ngai uang fai mai o yu kai al fa ngo Abraham le ke mai Yesu mai o ko ka marki Apollo ko ke fie fasio ki a vai ya ka sa o fa ngai no lo fai wa o le afi o le fioma le tu o le lo fu con le mia o ke le ka fai o pui ke le ka kai o poli na o fa kali ai a porta mo ko kala a sa lo le ko ia ma pa o per sulo ke fa kai ai le fa lo lo ko an spa ko be ana ko e le kai a po ni o le ko mo mai le ko lo wa yo ai fa kai ia la ver bautizo ma yo ke mai fa ko ma ko fa ai mo fa ya ko so le se ko sa mari ia awang ya ko mga ko fa mo Abraham fu mai fu ka mo sa mo ale equipe o corcoi la fref era foi mai o matau ia ama se jogar com o mar mai le no matau ia le wai ngana ka masau de no Facebook mai o le tu le matau ta fu e la ia ba ia ne se jogar com o mar mai le no matau Famal mole, per koi. Ala ku le koi ka fu la. Asia, o le koi na fa ia fa mas mo morta mane ka kala. O fa no mai. Fa ngai no le lo fa ko. Pe kau ia. Lo furmaru, lo fruiva. Anga ko kele ia lo fa ma ser no lo fa ko. Mai a fa pe ka kala men mo le perfecta. Ia, pe kau lo fruiva pe kau ia. Perfeita o foi tratado no limite, mas ele é até na pouco, tratado ia na uma forma, tu sai era o centro do fogo, centro, o trabalho ele veio a fazer, o trabalho ele veio a chamar a fogo e tu moia. E vai que é perfeito pelo, quem ele é o perfeito pelo, e perfeito o miki, mas o fai na miki. Ela que faz que é? Olha aí que ele fez mal com ela. Olha ele fez mal com ela. Não pode com ela. Mas talatu aí lá o por mais famoso. Mas que era o perfeito papel? O fulano foi cá, o amor o fulano lima foi cá ia. O falou muito bem. Foi perfeito. O valor perfeito é o fabiato. O foi muito. E aí ele se a fé é perfeito. Ele vai perfeita nama ina to pero ina to no na ta to ko na ina lo na to miti na to ta ni kasi e per fa mal na to ma no pa lo formar vai cá ia perfeita fa miti ta to miti eu ia ter ta to ia no fa mal se sai o centro for centro o ta ya, nga. Vai que ela vai vítima, ela foi perfeita. É siak. Ele me faz uma perfeita, mas se canga ele ama le olama, ave mai perfeita mai ele fez uma área tua. Le ala ka afi pela le upo le tua, e tal pela upo le tua, mas ole ya que ia la upo, ia tal tua ia la upo mas famau, ka ko pele fez uma área tua. Lo fruiva ko fe kau ia. Mamuria le tua lo loto ile sia filne o le pule ale o le orla ma le occhi me o le pule le lo feva na ale le fa mai no lo feva o e no le fio male ko si le no mai pero no fa ka mai ku ele ma ku pa le fio male ko se le fio male ko e fa ki pese me le fio male ko fa ko ama ai ale pero le pe lo qui le ku lo feva fa ngala lo feva e fa lo mai fa ma ai ale pule pe ale le fa mai no lo feva fa mai ngam pa ia lo feva ka ma sa lo le fio male ko ma ta po fa e pero ta po fa awal fai no ina sengata fa to tua ga po ruwa na ya ko
ia o le nga le ke nga ngumi e foi ko me o le o pu ia awa o le ku si o pe o contradict of cook che ke na e mai si fo ia o ia le fo o me lo fe fa le lo fe o ne o lo tio plana ai o to o pu le ia ti ai a ka la le fio ngale ku e le no afa ka fa pe lo si le mai pe kau su ma lo pe kau ia o le fio ngale tu o fio si le mai pe no fa ka o la fu la presi no to na ma ti fu a lui o si fu la tu finito luto su con pe kau ia e o fu se me foi luma o tanto fu la ni le no la na si fa la tota watu ya te ta to a ia na Proverb 18 Proverbs 18 va mo le pa ku sia fatauto a supermanu no fukasi e que kauna control le lo faiva fa nga le fio nga le tua e ne ko para wale la ka ko e va ma ai le fio nga le tua pe ka kala lo faiva no muia le olanga e no control lo focus pe kau ia lo tu lo foi meia e mana ia na tu te ali le fu ko pe kau ia o mote fa so muli le kale si a kalida ka kala lo fema ia oi malau e o atu wa fa la ina oi e mo e fa la ina fo fa la ina ka fa lo mo ya ke ai asi se e mo la ki ko oi fo ka ki ko ka kai fa lo mo ya ke le o se ye contradict le fio ngane tu Doang e whekau le whionga le akua, ma kalo le akua so ngai suma leo mo whekau, ia. Whekau, le kani le ngā so muni le ne whaipua mua, whekau le mo mua, whekau, ia, malelua, ia. No la pero hasta pero le família la todo outro que foi kalia ka Pokemon ma on se ia al tali le motato pe ka pesul lima fa mal mole sul lima sorry sufa pe ka sufa ia ora ka le na no fa tu na tu ya joy ma fa ya tu ni ma joina e fa fa ya e fa ma sa ai e do ai tu mo o ya ba e do ya tu ya tu ma la ya e tu mo pe ya wa e fa me ya ya fa la ya e tu e fa lo ya ka na le fio vale ko ka ba o ngi lo pu le ka kala e ngala o ke ku se lo ma la u ta ya o ele o ngoi te ngoi ya o ele o no lo e ke mo lo ya me ana le mo kwa kele sa o lo langi ke lo la violama me ana fe mai polo ya Timoteo lo ma foi kani fa mo le lo tu lo Timoteo lo kasi ma le lo awal ko kele fai mawa o la fa sala ngai ia fa ke aka ko mi o le fio male ku le ke fa ya pe ale sa o le la ngai ke o la ia e ko kai mi ko yo ida le ku Picau a mo le kasmalo ia e o le tali e información de lo subo e a Cristo Jesús me foi a fa lo mai a ta o no te e finato e ta fa maon e foi a ai a ko ka fa pelua ku ta ka fa maon Makala ya ko por fe fini o ko kele fe mawa o la fa sala ina wa al ses kasilo o tanga le foi ka ofi le tino ya o se senga ye na le upo ele o la fa wi ka se me se tepe le fio mane to
A whanolongo ngai runga le social media ke lo kanga. Kele yo ka maulunga a misi tepet le whiunga le tua. O makoe ka skolsipi o le whiunga le kua. O me whera ko. Se pe ia sao. Whafkai o le le whiunga le kua. Le mai ko anga whikau whiunga le kua. Ia, o whikau le perua. Kus tangata whamaona. Ia o le ai ko lengi ngā kai. Ma pe ngā voisu kai kaulama. Ngi ia ko lengi. Ai foi kai mene fa maunge ya ko ila lo le ko ele singalu e makaku ya na fa mauna lo pen lo ko mo fe kau kus pa ia mo la ai fa le la ima wa le fe ka so wa le ka le sia ai fa le ko la ima ka le sia tua kamala nga o mo yo kusia e pelo kama fa ko tua ya Yesu kama wa il problema kama wa fa toto ina le loto fote ifo ile maligno le toto Yesu wanga o Yesu ko ke fa yeme uma tangata fa na molango fa toto na fa na molango me o fa mo ye male au no me mai o fa ko ku la nga le fa mai o fa ko ku mongi la nga e mo fa mo problema wala lo fa o le urkala nga ka ko pu fe ko le ya ko por fe fini atra fa to fe to pe luo and for no one is perfect, but the perfect of Christ. Hallelujah. He has perfected us, the children of God. Ikaw wa mole, fana olamo fa ko kuwa ya Yesu, lama le lofu ngole kuwa so swani ya joy. Fa lame le loka ko fa maulano ya kuwa. Ya si le se ai lo fa maulano salamo ko foka ya menen fa le ko mo fa lelis. Au pia salamo ai mimido. Pia fali meno fali. Io fali e lo fali. O le fiongale o le fai kuya. Io so ave poi su era ne che fa lo la mane o ska come dia kuwa. Ai fa lo le fiongale ko mai o mai dia tua. O mai dia tua ya. Fa lo le fiongale tua. Alleluia. Ya wa Fikangi as ia lo tili Ikaw ia vai kasi malu alu pelo tu no la na leva malosia. That's another resource for the believers. Ikaw yo le solo ko ka ia lo le lo ku mo ka ko ke olai fa fe ka mola para si pe le lo fole ko awanga ifali mai so via poko le venga la just humble our hearts ourselves before the Lord, hallelujah, and restore our life. Awanga me mga miya ko o sfali via poko mala ka le ko ya ka ko kile lo fu mo ka ke olai na ta fa paulalo ya ya ikaw pa mole ia kasilua ia dia sama fe bekon ok sai making ai ole mapakinga ko le ngi fika o que fi que no kana mai no fika ara ma pega por ko le ngi sa wele no ele fe ko fi ikaw e kinga na va avea mo fica pa si me kaua na test na ia kasi ka kono per fa me kau ia ia nia le tua ya joy o le controlling nga ka ko wola mari ia ai o le vai o le oria pasa boa le mea e me ko fai assim o que o le cargo la lo fai vale fai se ka bo ka ko si pa mo e ka mai ko pare ya se me le fai ge me lo fai vale ya ko po mata o to lu so Ewa kata ino wa mai penga ruenga ge me lo fai o so e pa ma le pe ya ka le siari e que le aulo e luma fa ko kua le lemo fa ko kua le mga o Yesu fa ko kua na mai pa e fa mai
pe ya le fa ko singa pe ki fa ya ko le mo mara tut anu sam ya mi ngoi pe ai pa I fa ko ko pa wa ngar fa ko ko yo lai ka ko ai no fa ko ko ale la wa se ame fa o fa ko fa ma o nga e no fa nga controlling nga ma le lo fa ko ya wa ile ka ko si fa mo no ya ngalo fa ko so fa e fa ko mo lo fa ko ka fa ko so fa ai sia e ma mi control fa pe ko fa ka ia fa o ta to va ne fa ko so fa no na to so stai ma ya te ta to ko ta lo ko fo yo la to ti no ma ia va vai so fa ma va va fa ia va fo ma ia va chele ia ta chele e yo e fo ni ti ia ma vale e fa pegar la lo fai se vai na para ngol lo fai ma nei vai va che kele ki ngale so wa mai sika mai me ale control ai ni milo ako ya fa mai e fa ku so va pegar la lo fai e le ko so el lo fai va se o la mosca e ko so el loco na la ka ka se no lo fai va e le ama le loco e ngale fa ku se e control lo fai sa un lima va morir pa pe foi lo fai va me titi alla fo vasili pauta a titi muai na ngale me ya ko poli im ka po fa ni se ke se ka kala me nga le pasia e le o sa yo que le va que quieren ka kala ora ka mo yo po ko yo fia vai ka men ka malo ia malaya po le fa mai ai wa tol fa fine ala kamar kam wale se ku wa kamaro le ku ma fa ya kam ko fa mar bole e u ya nga o ie a ko inga fe uswa inga ie a pe fe uswa fa sa inga ko fa na ko mi e u ya nga le nga ko mi la ai o le creation na tua le o ka ki el processo le tua ko e o mai e ka mai ki inga e fa ora inga ma o lo le lam vai na le o mo ka ni le tua le be le dia por le fa e ai fi o mai e Yesu e o la ya na indirect singa ka maro o le ke singa le fa ya le creator o curse the creation ya ma le ya le po le fa ya o tor finge ala kamar kam ma le po le fa me fa ma u fa finga ala kamar no fa ga mai ka me ki le ngo yo e mer kana ka maro a o me fia ses ya fa u mai ka o me ka ni me fai o al kana ka maro le fa ka le ngo me o la ori e fa ka waso fa no ma fa ka wingo waso mai a o me ka u ala so le fa ma yo la no ku yo o va ven kaukala a wa yo a un va ven kaukala ale fa no lo ya ku a yo that's a true faith kama ngai loa fa bu ku lo fe le a fa be so fo wala lo fa se kulo kama se vo ga ya kope ya frère ya ma ko ya frère na me fa pena ya me fa pena ya na va mercala yo o me ga le fa ka firo huku wala kulo ko kala la ki ngalo eso lo kusile Mira tu el roto, el mega le que le muy, tiene que le muy, caucala le me mama la maya, o le mama, o le una fue el loro fue más de caucala como me fue como no sé. Pecado y ya vamos ya como mua y ya pecado de su marido, su riva, lo fulu, su riva, vamos mole, lo fulu y ya le nei o spele e te casa da mata ma da lese na romo ma ngese o tantana Wai na tupu na tupu mai le to e to trata le ia ska kai kai sa wese me le me nga fa mai ia e ia mo le ka la ngai le ka le
vai ko fale ko mea ai kere ika o la pe ki fa wal valea pe ia ki fa wal valea pe ka fa ko si fa fi valea ora vai ko kai un mai pu ara ke o ko mai ko eu não fica, mas ele não fica. Sasa eu que saio, sasa fa mas vai aí cá, a uang ini yang salah. Ele não nem cá. Aku ingat kalau ada oleh itu mah aku pembaru malu, sawo itu mau membaca. Betul. Melalui membaca. Oleh lo fego, oleh afiar bean. Bebekau ia surui mah. Ele tu pulo wa mieton, wa mai fa ko ko ya makomenga. Oleh tanto le loto mai le mieton mal tino lo mutu. Oleh afiar na le communication. Le yo ki ai ALS control ia wa ai sa ka ki lo foi por kamu. Fa ma sa ka ki lo foi ba ma sa ya ma re ka le sia. Ai le ko ka le fio ma le ko. Ficau ia surui no furu ia. Le pedaço de nata alice fa globo. Vai tipo vai todo ele todo ele. Ele ai mas já me como é cupo mai ko ga. Tu era ia no kusika ko ki ko ngai ma sa ka fa Roma se fu. E ala langa kaukala so kaukala le mafo faule no lo foi ko ga ma pero le afie mu ele va ko ko. Mane ya mai le kalesia. Ole mo kwai le ai ma se Yesu ko mo le loko. No righteousness of God. I the righteousness of God within your heart. Ora kamala nga le mena chingo mai lo worama. Ai ki apo oso. Lai ma kwa ngofo ala fio ngale ko worama. Ai fa no ko overle ma mo for kala na sama ya ki apo lo fa ko lo so fo Yesu. Iba ma se fu. Ora kako kala le fia fingi. Ora kako si le fai kau. Se pe ya na me le anga fai lo fai. Powerful ke le lo fai ba. O le pule le otti ma le ola. O I fo ile ke mo ke mo. Fa ma lo fai ba. Lo fai ba pule le anga pia. Fai kau fa ma mole. Iba se fu fai kau ia. Ya, dia le tu ya joy, vai fa no ora ye. E ye ya marca ki ngoma, o tau tinoma, o tali tonuma. A le la no foi ba le so fa nga le se control, le anga india. Le ma se mamuio ko nga le anga loko ele. E fai que era se ki o mar kus pa ye mele. E ale la fa mai nga ka ma fa ku pu missa, ba ka ku si le via vini, fa mal mo. Ya nga la wa le o le lau fai o le afi lea o le fau puenga o ami o le ama si fau nei ma se mene leo ia e manga o mia le sau o le lau fai wa ia Yesu ai le sau o ai le sau lau fai wa ia Yesu war ke le ama puenga ke si amo ige e sa va mai al lau fai wa pure ki apolo sau mo ma lau fai wa ia Yesu kalia Yesu lo loko makau kigo ilo mutu le rio Yesu. Aleluia. Le la kau kala ia ko por vefiki ele ma fai ka punga mai ni mea. Ma la ia mare mamuia ia. Ele punga kas. Le la na le fai mai. O le por me le fa kaula iku. Ma no si kau kala ia ko por mo masar salo. Le se me mo mai na kua. Ta por minded ele ku mau yo mala. Kamai e rua ma fofa. Ale fai me fa samo ama. Fa lo lua. Wai ala nga mingo sorolis. E fa lo lua. Ele ku mau ni fa ko ko ngale ka ki ngai ko ka ki mai fa mo e mo se bolu Roma se bolu fe ka ia. Ia. Fa mo ni ele tu lo loto ne ya. Por se fulu la masuma ka je va usoli.
ia fa kau mai pele oko ka ko kusi le vevili fa malmol ya ko mata po tolu ia o mo ka ko fiaf e mau ru ka kala ya ko por fa ko mo le ka le sia ko ia o ke ka po fa mai o le wo man la langi ri ka ya ko nge singa me le se le lo lo fa o le alu la langi ma sau ya ko o le mal malama mela nga le fa yo ka ko kusi le vevili e le mo fa ka pu ma mai me se lua i le puna tas ele masa ele foi que saiu uma muia mas foi uma muianga saiu uma fuku ele muito etas foi calo foi uma mole foi calo pelo café foi lima mariano foi calo ya fa foi lo foi va ele tira la foi fasili auto la fitite no vai para o tele ono foi calo ya va wa dia lo foi la fidea fa pelo no foi vai tanto tite olha a gente uma wina ile manei baba ufawina foi ile na makina awau ya foi fataina foi fataina poto fata mano wa esse mafakai mafele e todo foi neola sana tali ne foi se tasi tamato falata lo faiba ne ama ile mtafia utumu ne ona yote e kapea ya leo tato ya ile tu tama ya foi o tato tu wala tata foi a florina ile tu se for so pas ia loai mai ko te kasi le vini mar tu o foi ile tu so foi a pena ne o puno foi ile no mai ile ile tu tasi mais o maria no Foi vai cá vai se for malua vai cá o ia o sonho foi passa foi mai ele vai bati vai bem foi ele é puna mai ele vai mangalo ele aí para se puma fa pegar ele vai ver lá na puma oi New Zealand Rotorua e aí o sonho ele vai café mano no ia o café a suka kwa ele kasih puma sawat ia puma viver aí ele puma vai manulu ia sawai dan berkala Yakob ele mafayanga sawi me luase puma sekas oleh ana vai amel kuskusinga Yakob ile ngapa iyo le tua ele foi fa maguia o fa ko le tes ele foi fa maguia o ele ko fa ko ai puma vai ma mea fa le ko ngui o ka ko ia fai ke fa mai no da do to tan super tonu fa mo da dus ye poto mai da tua foi kau ia so to poto mo mama na fa no ye na na bena na lu ye poto ia nana mau alor poko mai da kua lo me nga bia nga pe tau poto mai da tua ia o ia so to poto mo mama ai mai ia ai na le lama manuenga ya malu o ye poto sufa fai ya to fina ya misa so ye kita o foi de pelo fai esa wa misa me mo ka pe fa no si me ya lo que con fe mo con ta pe fa ina lo ifo fa mo fe ka u ia ma fiento misa ya to ele ya to ala lo tau to ya na esa wai e sau de loco leanga sawa ya Yesu ai mama an loko le ama la mai fia tawo mo bisa ya na mo kai na lo bangu ne vai pule tawo ya man mo kai le fan la kai ele o mai la mai fan la kai la ori e o mai loko le ama ko vai kau va mole o que vai ne que se ama mai ya misa mo fe na le ko e kau ia kasi ia mai feto isso ya to ele ia to na o tau to kau kilingi ko kong ia manguia mau al poto mai na tua wa kai le testor faith ngali ya kau kala foi pequeno ia le wa le kau kala pequeno ma ya e kusa ya ko bom pequeno e ale le kale sia ma tua o e fato tua ia Israel ka pe lo lang sua la kusi lo pequeno ka mo le lama ya o marka ko fiaf ko va o marka kusi ngi vevi
Inga ia pule le nga pa io le tua lo loto. O inga ko pa mo e file mo ma pule nga mai le tua. Authority from God. Ia ka sa lo le lo foi vale fa ko ke mo ki fa ko sa kangi. Ia ma fa ko mo le ori ia fa le ko le kalesia. Le fa mai o fa lo ka fa ko kua a me kala Paulo ya Tesalonia vai na ori ia a mi fa pio. Ele mo so ma le ko le kua. O vai ese mai awal kau nak fokus fakas cukup. Ya na, orang faungan kan dia, kau kio. Ngangala ngale fakong wale kalesia iga yaku mau pensa oleh kalesia. Wah kau kan wale pengeru yang aku seru. Iyo wale kamu. Kau foi lalang ima puat. Kau kale kau foi mereka la Yesus mai awalnya kau la uso sebalik. Ngai fasa lagi kau fasinong kau kio dah. E foi kaltia I kua me whakakua me palo o tau kaltia valea. Vai le whakanga lolo whai mai whakong wai le kalesia. Ia sao le mahu whau le kalesia, ia sao le kua. Lima, vai kau, vai lima, ia. Mena manera ia toka tuafa kakusia ilawa ka I whakapoina le ane o lei o tau whakatua, I whakakua le moto le ane o lei. Amaka mai wha, whakamole, amaka mai wha, o le tolu whapea. Papeo na foi na mai ate ia te tatou ai lona mana tua me uma e o ai le ola mana me o tua I lo tatou I lo le leo le na mala mai tatou I lona le leo sili lama pe fa o ko ka ko ia o leo o le mai ai me sili se lama mana ma e to se patasi ka to a me o tua e so so ese o la langi tu na nau o le mele Tua no sei pa poina la ni lei fa tua pa poina tua la ni lei fa poina ya le poto fa popo le sai le ya la ni tua le sai fa poina lofa uso ya ni tua la lofa fa le lofa ya o me o manga ya ni mai e manifest mai le langa tata monia o fa tua ya Yesu Ngau whako kuasu I le amio, wa amio le lei. Aisia, mai kala kusia whata auto mai pule le lei, sili o leo leo inga lo loto. Leo leo inga isi mea inga e kupu mai e lea, o inga e sui e lau amio. Le lei lo loko, le lei fwe lau amio. Ia le whako ponga nga, fiko mea nga iai. Iai le amio le lei, ku ulo iei mai poto. Poko la renga kale e ia ko pole fefingi mau e poko mai la kua e control ai lo faiva ia kamane tele le tua ia toe I le fiafile ia ko si mena kusi ka kusi le fefingi ai a fai o ia to to fina o dia ma misa ia fai te kere kalesia e kala pono ia kartia awo ko ki feuka pe ko feinga e o ko ngi fa o kia o ko kasi ale uma ko ngi uelaf Polo inga Yesu yo to fialfan la wana nana. Rekalesia nga it's all about fellowship and relationship. So ka inga ne ka wa o le aingo le tua. O ma fa ka o e kau e ko e ya o ya to fa ta wino o to tau o le yo to vi ya to yo to tino mo to nganga o bea ale tua. O mo fa ka ku se feso fa ta mo ta ton ta te tama ele nganga to tasi ia o nei ele to takatesi o tau poea mau I le lalangi nei au ruku atasi tatou mara pa ia o le inga foi o le atua aleluia kau o le ai mo le atua ele ko foi le lang o ngen ka po fale la so o le wo ma la langi o le ita le atua e fio ke pese le akua ma vivini le akua ma tangi le akua a wo e ma la langi Rita ile tu. Dia fa mo mai roka kusi le vedi. God bless you. Me mai lunga. Poko nga. O le poko mai lunga mama. Ngana ngo fie o fai ngo fie yo ngana. Ni le piulis ka ka sa ka ngo le sikina mo ya. Va kwa foi mai le loka o kala. E ka foi mai ya le la uma ka foi mai le la uma me a fie il paribio samo. E ku ngame kau ka sa mai le ka mo sa
Ngai no le kau kala lu mo le ku mai o le ta tal no fa sama no wa mai ka yo le fa langi na se me fa ke mo ki nga a ka ko so le ngai ya sunga so mai fa ve ngai e le ngi sunga e le fa ve ngai me ka sa mo Yesu le ngi sunga e le ya o tato o le auso brothers or brethren, if I made it go, iya mamole, iya vem sufasa pe sufasa lima suomo, iya man fai berkau kusio el poto by my fai no fee. Si ne kau fai kana sa communicate mo uso. Kau kapenga ya per kapenga mal fau folenga. Ya kapenga kapenga, ele anga lo loko. Ko we ya ka ko ma ka mo ya ta. Kalau mau melihat, kalau mau melihat, ia kamu ni ceri le tuan tatu orang yang leda bersufa, le la fai usiyo, semua malu. Ia kamu malu loy le defini, oleh potol na, oleh pokok kersiamo Yesu, Haleluya. Ia sufa, ia ayah fai ia jauh final dama, misa ia toroto soia, limita boy pero, mana ngayo kumoni, ele oleh potol le malu fumai wa, na rangi oleh fatih moni, bisa ya tak bawa yang mengenai agama, foto mereka, aku itu boleh apa itu ia faham ada tua, dia tak punya filmu, orang tahu ada tua, dia profesi, tu lagi sekarang profesi.